Wala guys, so may mga guests ngayon galing Cavite, galing Manila. Shoutout natin sila. Shoutout sa akin family sa Manila. Ayan. Thank you, Exceed family. From Exceed Realty and Development. Hello. Nasa Bohol. Hello. Shoutout sa mga shoutout. Bye. Kayo po ma'am. Hi. Hi baby. Noy, I miss you. I love you. This is my boyfriend. Ulala. Ayan. Saan pa nyo rito? Wala? Pwede ako na lang. Ano ba makita si Elias? Okay, Paul. Sabakadere. Hey. Lai, pakalay. Laway para buyag daw, buyag. Kaya yung mukha ko parang mamumuyag eh. Okay. Okay, thank you, maraming salamat po. Thank you.